स्वास्थ्य विभाग के कुमारघाट स्थित जल शोधन परियोजना में प्रयुक्त बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। शनिवार को जब ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को शुद्ध किया जा रहा था तो प्लांट के कर्मचारियों ने पहले ट्रांसफार्मर में धुआं देखा। बाद में ट्रांसफार्मर में आग धीरे धीरे लगना शुरू हुआ। खबर मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। कुमारघाट बिजली विभाग को सूचना दी गई। निगम के कर्मचारी भी वहां पहुंचे। बिजली कर्मियों का मानना है कि ट्रांसफार्मर पर लोड ज्यादा होने के कारण ऐसा हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस प्लांट से कुमारघाट नगर निगम क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाती है। प्लांट के बिजली आपूर्ति चरमरा जाने के कारण आसपास के निवासी भी पानी की सेवाओं से वंचित हो गए हैं। प्लांट के कर्मचारी ये नहीं बता सके कि इसकी मरम्मत कब होगी। इस बीच इतनी बड़ी घटना के बाद भी निगम का कोई अधिकारी वहां नहीं दिखा। कार्यालय में प्रबंधक से लेकर वरिष्ठ प्रबंधक तक कोई नहीं था। कुमारघाट विद्युत निगम का कार्यालय एक प्रकार से संरक्षक विहीन स्थिति में है। कुमारघाट वाटर ट्रिटमेंट प्लांट এখানে আজকে মানে প্রায় দুটা হবে। দুটার সময় স্টেশনের মধ্যে প্রথমে ধোঁয়া দেখা দিচ্ছে, বুঝলেননি? ধোঁয়া দেখা দিয়ে এরপরে আগুন জ্বলে উঠছে। এরপরে আমরা সাথে সাথে ইলেকট্রিকের কল করলাম কি, এরপরে ইলেকট্রিক স্টার আইয়া আইসে তারা। এরপরে ফায়ার সার্ভিস আইসে, ফায়ার সার্ভিস আইয়া তারা আগুনটা নিভাইছে কি। এরপরে আমরা সব মোটরগুলো বন্ধ করলাম। এখন এরপরের থেকে কারেন্ট গেছে কি। এটা খাবার করে আপনার ইয়া কিতা কয় এই মরার মানে পুরো পরিস্থিতি এরিয়াটা কি। এরপরে নিদিবি আছে, এরপরে আছে ইয়া এসি কমপ্লেক্স। এখন বলতে এটাতে ট্রান্সপোর্টটা ঠিক না হইলে তো জল পাইতো না। এটা ঠিক হলে পাইব কি, এর পাইতো না। ডিপার্টমেন্টটা আছে, যারা লাইনম্যান স্টাফ আছে তো তারা আছে, অন্য স্টাফ আছে না। তারা কইতেছে মানে এটা হিট হইয়া হয়েছে কি, ট্রান্সপোর্টটা হিট হইয়া এরকম হয়েছে। এরপর সাথে সাথে যেসব ধোঁয়া উঠছে তখন মানে মেশিনগুলো বন্ধ করলাম কি। বন্ধ করার কিছুক্ষণ পরে মানে আগুনটা বেশি উঠছে। বেশি উঠার পরে এরপরে পুরা কারেন্ট গেছে এরকম। এরপরে ইলেকট্রিকের তারাও লাইনটা কাটছে আইয়া। এরপরে ফায়ার সার্ভিস আইয়া আগুনটা নিভাইছে কি।